Paulo Brenner, boa noite. Hele goedenavond. Welkom, seja bem-vindo. Ja, welkom. Oké, stel je maar lekker voor en dan gaan we beginnen. Oké, mijn naam is Paul Brenner. Ik leef hier in Alemania, dicht bij Frankfurt, in Griesheim. En ik heb nu de leeftijd van 66. Eu sou Paul Brenner, eu moro aqui na Alemanha, perto de Frankfurt, Griesheim, e a minha idade é de 66 anos de idade. Ik heb 3 volwassene kinderen en 6 enkelkinderen. Eu tenho 3 filhos criados e 6 netos. Ok. Het belangrijkste is dat ik Jezus ken sinds 78. A coisa mais importante para mim é que eu conheço Jesus desde 78. En onze Braziliaanse broers en zusters ken ik vanaf 88. E nossos irmãos do Brasil eu conheço já de 88. En deze contact en verbinding is nooit gestopt. E essa comunhão nunca deixou de existir. Het lijkt zo alsof God deze verbinding steeds weer vasthoudt. E aparentemente Deus, ele que mantém essa comunhão. En levend maakt. E também dá vida a essa unidade. Ik vind het een heel groot wonder. Eu acho isso milagre muito grande. Vandaar ben ik heel blij om weer met jullie kunnen samen nadenken over het woord van God. E por isso que eu estou muito feliz que a gente pode junto meditar sobre as coisas de Deus. Ja. Ok, vamos começar. We kunnen beginnen, gelijk beginnen. Oké. Ja, vanavond wil ik weer mijn serie voortzetten over sleutel tot het Oude Testament. Nessa noite eu quero novamente dar continuidade à chave do Antigo Testamento. En ik wil graag nadenken over de wraak Gods. E eu quero refletir sobre a vingança de Deus. God zegt, de mijne is de wraak. Deus diz, a mim pertence a vingança. Dan kunnen sommige christenen angst krijgen. E aí alguns crentes podem se encher de angústia ou ficarem angustiados. En mijn doel is om jullie allemaal deze angst weg te nemen vanavond. E o meu objetivo é tirar de vocês todo esse medo e essa angústia. Ik ben heel dankbaar dat Paulus ons ook weer sommige indrukken geeft wat hij heeft gevonden van deze uitspraak. Eu estou muito feliz que o apóstolo Paulo ele também nos dá uma explicação quando ele fala sobre essa coisa, sobre essa frase. En dan wil ik beginnen met Paulus in Romeinen 12 vanaf 16 tot 21. E por isso eu quero começar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 16 até o 21. Ok. Ja. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek jezelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mijn komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Em português está assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ja. Het laatste zin, vind ik, is een sleutelgedachte. Este último versículo é o versículo chave. Het kwade overwinnen met de goede. Vencer o mal com o bem. Als dat God wil van ons, dan moet het zelf ook doen. Se Deus está exigindo isso de nós, ele também tem que fazer a mesma coisa. God vecht met het goede en niet met het kwade. Deus, ele luta com o bem e não com o mal. En daarom moeten we hem hierin navolgen. E por isso que nós temos que segui-lo nessas coisas. Dus dat is een heel belangrijke uitgangsgedachte om te verstaan wat de wraak van God betekent. Isso aqui é um ponto de partida muito importante para nós entendermos tudo sobre a vingança de Deus. Daar is geen enkele verbinding met het woord wraak. Não tem nenhuma ligação com a parte negativa de vingança. Als we zien in de prehistorie, kunnen wij in de voortijd kunnen we zien wat Lamech betreft, een nakomeling van Kain. Se nós olharmos antigamente na história, nós encontramos Lameque, que é descendente de Caim. En dan kunnen we lezen hoe de menselijke wraak toen was geweest. E lá nós vamos ver como era a vingança dos homens naqueles dias. In Genesis 4, vers 24 kunnen we lezen. In Genesis Want 4, Kain 24, wordt zevenvoudig gevrogen, maar Lamech 70 maal, 7 maal. Porque Caim ele recebeu 7 vezes a vingança, mas Lameque 70 vezes 7. Dus de wraak nam overhand. Então, o que dominava era a vingança. Van zevenvoudig tot 7 maal 70, dat is 490. Se você olhar, ele aumentou de 7 para 7 vezes 7, que é 490. Dat is heel raar. E isso aqui é uma coisa estranha. Later werd er een limiet gesteld aan deze bloedwraak. Mais tarde foi estabelecido um limite para esse tipo de vingança. In Exodus 21, vers 24 en 25. Em Êxodo 21, 24 e 25. Dan komt de uitspraak oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, stream voor stream. Aqui tem olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Dit was een hele grote overwinning. Isso aqui já é uma vitória imensa. De grens vanaf dat moment was vergelden zoals met gelijke. O limite colocado então foi que você tinha que comparar o limite e você podia aplicar aquilo que você comparou. Ja. Maar Paulus zegt, wreek je niet, geliefden. Mas Paulo ele diz, não vos vingueis, amados. Ook niet dus één voor één. Isso não significa por Wanneer wil je wraak nemen op mensen? Quando é que você quer se vingar de pessoas?
Ja, natuurlijk, wanneer je leed of onrecht hebt meegemaakt, wanneer spot en hoon over je leven komen. É claro que você quer se vingar quando você se sente injustiçado, quando alguém debocha ou faz um mal à sua vida. Ja. En dan is in onze opvatting betekent wraak nemen. Então, o que nós dizemos quando pensamos em vingança, Kwaad terugbetalen met kwaad. vamos devolver o ódio com o ódio. Terugbetalen met dezelfde munt. Vamos devolver na mesma moeda. Terugbetalen met hetzelfde wapen. Vamos atacar com a mesma arma. Terugbetalen voor wat je is aangedaan. Você vai retribuir por tudo aquilo que você sofreu. Terugslaan met één gelijk wapen. Você vai rebater com uma arma semelhante. Dus wraak nemen vanwege wat je is aangedaan. Então você vai se vingar por aquilo que você sofreu. En dan heb je nog het gevolg, door middel van wraak wil men zichzelf een genoegdoening geven. E porque por meio da vingança as pessoas querem ter um sentimento de genoegdoening, um sentimento de problema resolvido, de algo concluído. Ja. Het is een beetje voor mij het doet mij goed als ik dat doe. Ja. Dá um sentimento de prazer pelo fato que você fez a vingança. Maar de Bijbel zegt, doe dat niet. Mas a Bíblia está dizendo, não faça isso. Vandaar wat dan God zegt, van mij is wraak en van mij is vergelding. Por isso que Deus está dizendo, a mim pertence a vingança. En Paulus citeert deze uitspraak vanuit Deuteronomium 32. E Paulo tira esse citado de Deuteronômio 32. En daar lees ik gewoon een paar teksten vanuit, deze lange hoofdstuk, een paar versen. En ik begin met vers 35. Eu vou começar com o versículo 35. Aan mij komt de wraak en de vergelding toe op het tijdstip dat hun voet wankelt, voorzeker de dag van hun ondergang is dichtbij en spoedig komende dingen die hen te wachten staan. A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Vers 36. Want de Heer zal zijn volk recht verschaffen, hij zal berouw hebben over zijn dienaren. Want hij zal zien dat hun kracht is vergaan en dat het met de gebondenen en de vrije gedaan is. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Dan nog vers 41. Também o versículo 41. Als ik mijn glinsterend zwaard wet, mijn hand het grijpt voor het oordeel, zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. En dan nog vers 43. E também o versículo 43. Juich heidenen met zijn volk, want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. De context is het lied van Mozes en dat is een zeer profetische toespraak. O contexto aqui é um cântico de Moisés, que é uma voz profética.
We kunnen veel lezen in de hele hoofdstuk over de tegenstelling tussen Gods werk en goddeloos werk. A gente pode ler muito sobre o contrário da ação de Deus em relação a um agir da incredulidade. Ja, lees het maar gewoon door. Você pode ler no versículo 28, 30, 31, 32. Dan kunnen we zien in vers 28, één natie die alle raad heeft verloren. Aqui no versículo 28, quando ele fala sobre a nação, deixa eu só abrir aqui, porque o meu Dan povo, in a gente vers falta 30. conselhos, e falta conselhos, perderam conselhos. Não há entendimento. Ja. Uhum. En dan nog vers 30. Hun rots heeft hen verkocht. A sua rocha, aqui no 30, a sua rocha lhes não vendera. Vers 31. Niet zoals onze rots hun rots is. 31, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. En vers 42. Wijngaard van Sodom en Gomorra, trakenvergeef is hun wijn. 42, liguei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, sangue dos mortos, dos prisioneiros, cabeças cabeludas, do inimigo. Acho que é isso. 42? Nee, dat komt vers 32 was dat, ja? Desculpa, 32, irmãos. 32. 32, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. Uhum. Ja. En dan komt de bekende vers 34. Van mij is de vraag in vers 35. Barmhartigheid voor de zwakken. E aí vem em sequência o versículo 34. 34, é? Ja. O versículo 34, não está guardado comigo, selado dos meus tesouros. O 35, a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Uhum. En dan hebben we in 35 nog de barmhartigheid voor de zwakken. E no versículo 35 aqui, ele se compadece dos fracos. Dat is een duidelijke aankondiging. Wraak is niet tegen zijn volk. Então a gente vê aqui que anunciado está que a vingança não é contra o seu povo. God wreekt het bloed van zijn dienaren. O Senhor, ele vinga o sangue dos seus servos. Gods wraak is tegen de vijanden en haters. A ira de Deus, a vingança é contra os inimigos e contra aqueles que odeiam o povo. En tegen alles wat zijn knechten gedood hebben. E contra tudo aquilo que os seus filhos, os seus servos, também derrubaram. En dus ook tegen alle mensen die tegen God waren. E também, então, contra todas as pessoas que eram contra Deus. Maar God wil de mens altijd redden en de zwakken helpen. Mas Deus sempre quer ajudar o homem, ele quer salvar e salvar os fracos. God is altijd voor de mens, maar tegen zijn vijanden. Deus sempre é a favor do homem, mas é contra os seus inimigos. Dit is de duidelijke aankondiging, zijn wraak is voor de tegenstanders. Então, que isso fique claro, o anúncio é a sua vingança é para os seus opositores. En dat kunnen we ook lezen in het begin van de profeet Nahum. E nós podemos ler isso também em Naum. Vers 2. Naum, capítulo 1, versículo 2. Ja. In naaiverig God en in vrega is de Heere, en vrega is de Heere, en zeer grimmig. En vrega is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos.
Dat is duidelijk. Aqui é que está claro. God komt met wraak. Então Deus vem com a vingança. God is een God van vergelding. Deus é um Deus que faz acerto de contas. En de vergelding is voor de vijand en werkt als een straf. E esse acertar das contas é para o inimigo, ele age como um castigo. Een straf vanwege de zonde als gevolg van overtreding. Um castigo por causa do pecado, como consequência de uma rebelião. God komt ook naar ons met vergelding. Deus, Voor de vriend van God. Voor de persoon die heiligheid van God wil binnengaan door Jezus Christus. Deus também vem com acerto de conta para os seus amigos, os amigos de Deus, para a pessoa que é santificada, a pessoa santa. Deus quer trazê-lo para si por meio de Jesus Cristo. Dus vergelding betekent voor ons niet kastijding of straf. Então veja que o acerto de contas para nós não significa castigo. En vergelding betekent voor ons leven en genade. O acerto de contas para nós significa graça e vida. En dit is de erfenis, de beloning vanwege onze gehoorzaamheid aan God. E essa é a herança, a recompensa por causa da nossa obediência a Deus. God kijkt niet bestraffend naar ons levens, maar hij wil alles goed maken in onze levens. Deus não nos olha com o olhar de castigo, mas Ele quer nos dar o melhor para a nossa vida. De wraak die God uitvoert is voor de machten van de duisternis. A ira de Deus é para os poderes das trevas. En voor de mensen die zichzelf één hebben gemaakt met de machten van de E duisternis. para as pessoas que se uniram, fizeram uma unidade com os poderes das trevas. Dus kom los van deze vijanden. Então nós temos que nos afastar desses inimigos. En hoe openhartiger ik tegenover God ben, hoe groter de vergelding zal zijn. E quanto mais eu estiver aberto para Deus, abrir a minha vida para Deus, quanto maior vai ser a nossa recompensa. En dat is ook waar Hebreeën 10 over spreekt. E isso também, sobre isso, Hebreus 10 nos fala. Vergelding is je schat in de hemel. Ele está dizendo que a recompensa é um tesouro no céu. Nou, wat is vergelding? We hebben opgemaakt dat er zijn twee betekenissen. Então, se nós olharmos bem o que é recompensa, nós temos já dois significados. En in de Griekse woord betekent het woord op twee manieren. E no grego tem dois significados. In goede zin, iemand voor iets terugbetalen. No lado positivo da questão, é recompensar alguém. Dus heel positief. Pagando-o de volta. Isso é positivo. En in de slechte betekenis, iemand terug. E no lado negativo, vingar alguém. Ja. Uhum. Vergelding heeft dus twee betekenissen. Je moet ergens boete voor doen. Então, recompensar tem dois significados, ou pagar alguém, né? Tem dois significados. Você tem que... O primeiro é você... Of iets goed maken, belonen, een loon geven. O primeiro é você tem que pagar um voto, uma multa, e segundo é algo que se torna bom, é recompensar, dar um salário. Isso. Ja.
Moeilijk, hè? Maar God zegt, van mij is de vergelding. Mas Deus diz, a mim pertence a vingança ou acerto, né? Dus je hoeft je geen zorgen te maken over de boetedoening. Então nós não nos precisamos preocupar com o ser multados ou temos que pagar alguma coisa. Heb je te maken met het andere deel van de vergelding, de beloning. Nós temos a ver com o outro lado do acerto, que é receber a recompensa. En daarmee moet ik bezig zijn. E eu tenho que lidar só com essas coisas. En dan komt nog een heel mooie tekst van Jesaja 35, vers 4. E aí entra Isaías 35, versículo 4. Zeg tegen onbedachtzamen van hart, wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God, de wraak zal komen, die vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Wees niet bevreesd, de wraak zal komen. Então, ele está dizendo para não temer, para a gente não temer, a vingança vem. De vergelding komt van God, dus ik ben niet bevreesd. A retribuição vem de Deus, então eu não preciso temer. Dat is heel duidelijk een andere gedachtegang die wij normalerwijze hebben. Isso aqui é claramente outro pensamento do que nós temos sobre vingança. En als de wraak komt en de vergelding komt, dan is het heel duidelijk dat dit betekent redding voor de mens en ondergang voor de vijanden. E se vier a vingança e que é para nós a recompensa, isso aqui é uma outra coisa que significa que nós vamos receber a salvação, tudo aquilo que Deus tem para nós. Dus we moeten onderscheiden tussen mens en vijand. Então nós temos que fazer a diferença entre o homem de Deus e os seus inimigos. Tussen de mens en de boze machten, de duisternis. Entre o homem e os poderes das trevas. De brief aan de Romeinen zegt duidelijk, wreek u niet. A carta aos Romanos nos fala claramente, não vos vingueis. Al in Leviticus 19 wordt gezegd, wees niet wraakzuchtig. Em Levítico 19 também está dizendo não desejar vingança. In 19:18. Levítico 19, 18. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Não te vingarás nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Wat betekent dat nu voor ons? Então, qual é o significado disso para nós? Ik laat het onderwerp over aan God. Eu deixo isso nas mãos de Deus. Hij zal ervoor zorgen dat het onrecht aan het licht komt en dat ik mijn rechten krijg. Ele vai cuidar para que toda a injustiça seja manifesto na luz e eu vou receber a minha justiça. En daar hoef ik niet voor te vechten. E para isso eu não preciso lutar. Ik hoef niet terug te slaan met hetzelfde wapen. Eu não preciso retribuir com a mesma arma. Ik hoef niet te reageren met boosheid, wrok en haast. Eu não preciso reagir com ira e com ódio. God zal over mijn zaak oordelen en het onrecht aan het licht brengen. Deus, ele vai cuidar da minha situação e vai trazer toda a injustiça à luz. Maar door dat te doen, zal de vijand ook ontmaskerd worden en zullen zijn werken onthuld worden.
Mas, ao fazer isso, ele vai desmascarar o nosso inimigo e as obras do inimigo serão manifestas. De dag komt en dat zal gebeuren. O dia que isso vai acontecer está chegando. De dag van de wraak komt zeker aan. O dia da vingança está chegando com certeza. En wij vragen ons, hoe lang God moet het nog duren? E nós perguntamos, Senhor, até quando isso vai acontecer? Voordat u wraak neemt. Até o Senhor se vingar. In de psalmen kunnen we ook heel vaak lezen, hoe lang, Heer, neemt u geen wraak? Nos salmos também a gente encontra esse tipo de frase. Até quando, Senhor, o Senhor não se vingará? Bijvoorbeeld in Psalm 79, vers 10. Exemplo está em Salmo 79, versículo 10. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is hun God? Laat de wraak voor het vergoten bloed aan uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja à nossa vista, manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. En een soortgelijke tekst kunnen wij vinden in Openbaringen 6, vers 9 en 10. E o mesmo, a comparação a gente consegue encontrar em Apocalipse, Apocalipse 6, de 9 a 10. Ja, het vijfde zegel. Que é o quinto selo. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wraakt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ja. Deze mensen hebben geen wraakzucht. Essas pessoas aqui, eles não têm o desejo de vingança. Ze zien de vijand en willen dat dit vernietigd wordt. Eles estão vendo o inimigo e o desejo deles é que ele seja eliminado. En dan vragen ze, hoe lang nog? Então eles fazem a pergunta, até quando? Zij weten dat op één dag hun God een ware Heerser alles aan het licht zal brengen en de vijand zal elimineren. Eles já sabem que o dia do Senhor, do Deus verdadeiro, vai trazer todas as coisas à luz e o inimigo será eliminado. Ja. Veel christenen werden en worden vandaag ten onrechte beschimpft. Muitos cristãos foram e até hoje são recebem injustiça. Of uitgelacht. São injustiçados ou são zombados. Of vervolgd met boze gedachten. Ou são perseguidos por pensamentos maus. Enzovoort. Etc. En dan kunnen wij zeker zijn, voor één keer wordt zichtbaar hoe het werkelijk is. E aí nós podemos ter certeza, nesse momento, será claro o que é a realidade. God zegt, van mij is de wraak. Quando Deus diz, a mim pertence a vingança. Is dus een strijd tegen de vijand van God. Existe então uma batalha contra o inimigo de Deus.
Overwin het kwade met het goede, hebben we gelezen. Então nós também lemos que nós temos que vencer o mal com o bem. Het is onze taak om ons in te zetten voor het goede. O nosso objetivo e a nossa missão é nos dedicar àquilo que é o bem. En als het goede sterker wordt, wordt het kwade verdreven. E quando o bem cresce, o mal desaparece. Een voorbeeld. Uma imagem, exemplo. Iemand doet mij pijn. Alguém Ik me kan feriu. terugreageren op een kwetsende manier, hem terugpakken. Alguém me feriu e eu posso reagir e fazer a mesma coisa. Of ik kan hem vergeven vanwege de liefde van God in mij. Ou eu posso perdoá-lo por causa do amor de Deus em mim. Dan verdrijft de liefde van God de haat en wrok tegen die persoon. Se o amor está em mim, então eu consigo afastar a ira contra aquela pessoa. Ja. Jezus zegt ook, heb je vijanden lief. Deus também diz, amarás teu inimigo. De liefde is zo sterk dat de wrok heeft geen macht meer. Então, o amor vai ser tão poderoso em nós, tão intenso, que a sede, o ódio não tem mais domínio em nós. En dat is een basisprincipe in Gods koninkrijk. E esse é o princípio básico no reino de Deus. Gods kracht, liefde en geest helpen ons om niet tegen vlees en bloed te vechten. O poder de Deus, o amor e o Espírito nos ajudam para não travarmos a nossa luta contra sangue e carne, contra carne e sangue. En dit keert de vijand tegen zichzelf. E isso faz que o inimigo se volte contra si mesmo. Dan moet hij met knarse tanden toezien hoe Gods glorie steeds sterker wordt. Então, com ranger de dentes, ele tem que assistir como a glória de Deus em nós se torna poderosa. En dit drijft hem nog meer in de waanzin van zijn eigen ellende. E isso leva ele à conscientização do seu próprio estado, do seu terrível estado. Het licht verdrijft de duisternis, zo simpel is het. A luz sempre vai dominar sobre as trevas. Tão simples é isso. En God verschijnt in de straling van licht. E Deus, ele se manifesta, Deus se manifesta com a luz, na luz, um brilho de luz. Ja, in Psalm 94, vers 1. O God van alle wraak, Heere, God van alle wraak, verschijn blinkend. No Salmo 94, versículo 1, no Salmo 94, versículo 1, ele fala: ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. God van alle wraak verschijn met licht. O Deus da vingança, então, resplandece com luz. Stralend. Brilhando. O God van alle wraak, kom naar boven. Ó Deus de toda vingança, apareça. En hoe doet hij dat? E como ele faz isso? Door zijn licht in mensen uit te werken. Ele faz isso brilhando a sua luz através de cada um de nós. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. En voor de discipelen geldt, jullie zijn het licht van de wereld. E para o discípulo também era, vocês são a luz do mundo. Er is dus licht in jou. Então, dentro de você tem luz. En de vijand kan dit licht niet weerstaan. E o inimigo não pode se opor contra a luz. Daarom haat hij het licht in jou en daarom haat hij jou. Por isso ele odeia a luz em você e também ele odeia você.
Oké, en hoe neemt God wraak op de vijand? E como que Deus se vinga do seu inimigo? Dus door het goede zichtbaar te maken. Então, ele se vinga fazendo que o bem possa ser visto. Ja. Zal God de vijand toch actief het hoofd op kool brengen? Será que Deus ele vai... Nog een keertje, mais uma vez, só um minuto, só para a Ja, tradução. zal God de vijand toch nog actief zelf verdedigen? Será que Deus ele vai destruir de forma ativa o inimigo? Moet hij hem zo aanpakken als wij dat willen graag doen? Será que Deus tem que agir com o nosso inimigo conforme o nosso desejo? Ik denk, nee, eigenlijk bekommert God zich niet om de vijand. Não. Deus ele não se interessa pelo inimigo. Ik denk dat het enige wat God doet, is het goede sterker doen verschijnen. Eu acho que a única coisa que Deus faz é que ele quer cada vez mais fazer mostrar o bem. A sua bondade cada vez vai ser maior. É assim que ele age. En het goede van God is zo krachtig dat al het kwade moet wijken. A bondade de Deus é tão poderosa que toda maldade do inimigo não consegue resistir. En uiteindelijk verdwijnt het in de vuurzee. E no final tudo isso vai desaparecer no mar de fogo. Ja, dat was het eigenlijk. Ik heb nog een praktische tip. Era sobre isso que eu queria falar. Tem mais um conselho prático. Jezus is onze voorbeeld in wraak nemen. Que Jesus é nosso exemplo também em se vingar. En dat schrijft 1 Petrus 2, vers 23. Então, 1 Pedro 2, 23. 2, 23. Kijk maar. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Uau! Dat is het eigenlijk wat Jezus heeft gedaan. É isso que Jesus fez. Alle geweld die hij heeft meegemaakt. Todo ultraje, toda violência que ele sofreu. En alle leugens over zijn leven. Todas as mentiras sobre a sua vida. En alle dingen waar mensen hebben hem verlaten. E todos os motivos por qual as pessoas o abandonaram. Al deze rare dingen heeft Jezus zelf niet opgelost, maar aan hem overgegeven. Todas essas coisas Jesus não resolveu, mas entregou isso na mão de outra pessoa. Aan hem die rechtvaardig oordeelt. A ele que julga retamente. En dat was het leven van Jezus in de wraak van God. Essa era a vida de Jesus na vingança de Deus. En dus zo heeft hij er overwonnen en zo kunnen wij ook overwinnen. E assim Jesus foi vitorioso e nós também somos vitoriosos. Overwin het kwade met het goede. Vença o mal com o bem. En wreek niet. E não vingueis a vós mesmos. Amen. Amém? Uau! Paulo! Muito obrigado, muito obrigado. Eerlijk, hè? Muito bom, né? Uau. Eu quero pedir que você ore pela gente. Ik zou graag weer vragen of je voor ons wil bidden. Oké. Doe ik graag, ja. Jezus, ik wil een zegen uitspreken over de mensen daar in Brazilië. Pai, eu quero derramar a tua bênção sobre as pessoas no Brasil.
En dat al het goede steeds groter wordt in hun levens. e que o bem possa crescer na vida deles, Ondanks alle tegenstanders die tegen hun zijn. independente de todas as coisas que vêm contra eles, En eigenlijk tegen u bent. e são Zijn. aqueles que são contra o Senhor. Help deze mensen en help ons allemaal zich te focusseren op het goede en niet op het boze, het slechte. Ajude eles, ajude nós todos a não lançar o foco naquilo que é mal, mas naquilo que é bem. En het licht zal ook daar tevoorschijn komen. E a luz vai aparecer nos corações, In deze mensen, por meio dessas pessoas, door de Heilige Geest pelo in Espírito hun Santo neles, en door het woord van God in hun e pela palavra de Deus neles, en door de liefde van jou en tegen elkaar. e pelo amor que eles receberam do Senhor e que eles experimentam uns com os outros. En zo zal het nieuwe Jeruzalem verschijnen. E assim a nova Jerusalém aparecerá In de hemel en op de aarde. no céu e na terra. Amen. Amém. Uau! Paulo, muito obrigado mesmo. Né? Até a próxima vez. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Ja, graag. Faço isso com satisfação, né? Uau! Ja. Não, We blijven in contact. Ja. Vamos manter contato aí, hein? Deus abençoe. God zegene u. Ja, oké.